हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आगुरी पार्ट 1 और पार्ट 2 रे जो वीडियो करी आपण मैंने रोजगार करुँच किंतु कहीं पैसा बचुनी तार मुख्य कारण कौन? मुख्य कारण हूँ आमर खर्च निज पॉकेट मनी बचुनी किंतु पॉकेट मनी अधिका हो आवश्यक अधिका आम आम पॉकेट मनी की जेहेतु धर 10,000 रोजगार कले आम पॉकेट मनी 5,000 खर्च कर दूचे तो पैसा बचो कौट? पैसा बचो आम जिते रोजगार कले भी से नखट हम आम पॉकेट मनी की प्रथम कथा बचाक चेष्टा करा। जो जो हिसाब आपण मन कहीदी घर खर्च आप 4,000 भितर रखिए 4,000 भितर 5 जन लोक आराम से चली पारे चेष्टा कले निश्चित भाव में हम निज खर्च को 1,500 भितर आने चेष्टा करेंगे। 1,500 अधिक खर्च कले आप लक्षपति हो पारे। यदि आपण मैंने से वीडियो न देखी तेल से वीडियो को जाकि आपण मैंने देखी ने। मुख्य उद्देश्य होची आपण मैंने रोजगार करंतु एवं जो पैसाटा कि रोजगार करुँच से पैसा को ठीक बाटे लगातु। तेणु आपण मान गोटे आज नुआ बिजनेस आइडिया आणिकी आई जे पार्ट टाइम मिलिया हम बेसी भी इन्वेस्ट नुह कम इन्वेस्टर भी आपण मैंने बिजनेस करें। प्रत्येक जगार भी से जिनस आवश्यक अच्छी आपण मैंने चाहिए ताकू चेष्टा कले आपण मैंने निश्चित भाव में सफल हेबे। चाहिए भी आपको निज कर्म क्षेत्र में भी संपूर्ण मासक जगह लगे रोजगार करके आराम से रहीपर चलीपर। से बिजनेसटा कौन आमर गोटा पान बेपार गोटा पान बिजनेस। गोटा पान बिजनेस आम केमी करवा? आम आम घर पाखे जो हाट बजार अच्छी कि मार्केट उपरको जावा घर पाखे जदि बड़ मार्केट अच्छी पान दुकान बहुत गुड़े आम देखुचे से पान दुकान बहुत गुड़े अच्छी। पान दुकान तो पान गोटा पानर आवश्यकता बहुत अधिक से कौट किणुन ना ना आपण मैंने चेष्टा करेंगे सी पहुँचिकी दे नुआ बेपार आरंभ करी आपण मो कतरू रखिए कि नुआ बेपार आरंभ करी यदि कहे तो मुझे देवी उल्टी अलग लोकठू 5 टंका कम देवी आपण मैंने चेष्टा करूँ करने से निश्चित ऑर्डर देवे आपन को। आपण कौन करेंगे ना घर पाख मार्केट जो थी जेकोसी जगह थी घर पाख मार्केट आप देखिए बड़ बड़ हाट अच्छी जदि आम एपटे रहा काकटपुर सी गोटे बड़ पान हाट ये 2टा हाट अच्छी आप घर पाखे देखिए कौटी पान पत्र सुविधा मिलूँ आवेलेबल अच्छी सेटा को आप आणवे एवं से कम सारिकी आसिले 4टा-5टा बेलू बाहर से निजर गाड़ी था कि साइकेल था से आखपाख 4-5 किलोमीटर भितर बुलिकी आपण मैंने बाहर बाहर कौन हम ना जो दुकान सब ऑर्डर से से पाखे जा पहुँचले आवश्यक अनुसार पान देते बस से आपको सागे सागे रखिए कहीं से आगुरी जेहेतु जेकोसी लोक कतरू पान रखुथि ना तो 5 गड़ा जगह से 2 गड़ा रखिए तो धीरे 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 आप सागर बिजनेस कले बिजनेस बढ़ी 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 चलो आप खुशी चलिए। आ गए प्लस पॉइंट कौन हम ना आप जो जो 4टा बेले कम सारिकी आसिकी जो बजार बसिकी जो अଯଥାରେ खर्च होता से खर्च रू बचीजे कहीं आप गोटे जेहेतु गोटे जगार एनगेज हो गले
ଗୋଟା ପାନ ବେପାର କଲେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ 4-5ଟା ଚାଲି ପଳେଇଲେ ସାଇକେଲ କି ଗାଡ଼ିରେ। ସେଠି ତ ସମୟ ସରୁ ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 8ଟା 9ଟା ହେଇଯିବ। ତାକୁ ବସିକି ଖଟି କରିବା ସମୟ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ସେପଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବ। ମାନେ ଏବେ 3000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସେଭିଂ କରିଥିଲି କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେ 3000 ଟା 5000 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଧନୀ ହେବେ। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆମେ ଧନୀ ହେବା। ଯାହାର ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ସିଏ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ଏବଂ ସେତେ ସୁଖରେ ରହିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ କତିରେ ରହୁନି। କେମିତି ରହିବ? ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଖଟଉନି ନା, ଆମ ବୁଦ୍ଧିକି ଆମେ ଖଟଉନି ନା। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବା। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁଦଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କୁଣ୍ଡେ ମାଟି ପକାଇବା। କିନ୍ତୁ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ କ'ଣ ସେଠି ହୁଏ? ଫାଷ୍ଟ ସମତଳରେ ଲାଗେଇ ତାପରେ ସେ ଗଛ ବଢ଼େ, ତା ଦେହରେ କୁଣ୍ଡେ ପକେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ କୁଦ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯାଇଥିବେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟକୁ, ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ କୁଦ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ହେଇଥାଏ? ସେ କୁଣ୍ଡେ ପକେଇକି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି କଥା ଅଛି ପତର ବିକି ପଥର କୋଠା। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଦେହରେ ସଫଳ ହେବେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ଭଳିଆ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୋଜଗାର ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିନକୁ 300, 400, 500 ବି ରୋଜଗାର ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯେତେ ଭଲ ମଧୁର ହେବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା କଥାର ମଧୁର କଥା ରହିବା ଦରକାର। ବେପାର ପାଇଁ ହସ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଉ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମନରେ ସୁଖ ରହିବା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମେ ବେପାର କରି ଯାଉଛୁ, ହସିକି ବିପଦ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ରଖିବେ ଆମକୁ? ଆମେ ଯେଉଁ ହସିକି କଥା ନ କହିବା ସେ କେବେ ରଖିବେ ଆମକୁ? ତେଣୁ ମନ ବିରହ ନ କରି ମନ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ପାନର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ପାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପାନ ଲୋକ ଖାଇବେ ନା? ଆପଣମାନେ ଗଲେ ପତ୍ର ଦେଲେ ବିକିଲେ, ପାନ ବିକ୍ରିଟା ଥୟ। କିଏ ନ ଖାଉଛି? ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନୀ ପୁରା ଦିନକୁ 1000, 2000, 5000 ଟଙ୍କା ପାନ ବିକୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ପାନ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆମରି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି? ବିକ୍ରି କାହିଁ ହେବନି? ସବୁ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସଫଳତା ଦେବ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ରଖିବା ଯଦି ଆମକୁ ସଫଳତା କିଏ ଦେବ? ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଓଡ଼ିଆ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ କେଉଁ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଭରପୁର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିଜନେସ୍ଟା ଆପଣ ପାଇଁ କି ସୁଟ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, ବିଜନେସ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଲେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।